Assalamu alaikum dear students, this is Muhammad Tahir Raza and we are going to start alhamdulillah our rest of work which is defined in the short stories. Okay, पहले मैंने आपको एक complete overall idea दिया पहले 4 lectures में, first 4 lectures में I gave you all the techniques and methodologies that are used in the textbook. Now we are going to read the story in a proper way और उसमें इंशाल्लाह आपको मैंने 2 से 3 अहम तरीन बातें जो हैं उसके ज़िम्मे लगानी हैं। अब जब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपका काम ये है मेरा बेटा, टेक्स्ट बुक पकड़ें, स्टोरी निकालें फर्स्ट और उसके साथ आपके पास एक रफ़ रजिस्टर होना चाहिए या वो रजिस्टर जिसके ऊपर आप इंग्लिश का वर्क कर रहे हैं। और अहम तरीन चीज़ें आपने मेरे साथ साथ ही जहां मैं आपको कहूँगा कि ये मल्टीपल चॉइस है, इसको आपने अंडरलाइन करना है, तो आपका काम ये है कि उस सेंटेंस को आप अंडरलाइन कीजिए। मैं आपको ये भी बताता रहूँगा साथ साथ कि ये सेंटेंस आपका पहले कहाँ पर किसी भी एंट्री टेस्ट में भी पूछा गया हुआ है, लेकिन अहम तरीन काम होगा हमारा पेपर डोमेन को लेकर शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, ट्रांसलेशन होगी, मल्टीपल चॉइस होंगे और पंक्चुएशन होगी। ठीक है, आई रिपीट, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जो कि एक स्टोरी में फोकस करना होता है और अहम तरीन हिस्सा जो है वो आपका ये ट्रांसलेशन का है, 15 नंबर्स का मेरा बेटा ये है, और इसी के साथ आपको मल्टीपल चॉइस जो हैं वो मिलेंगे इसी ही टेक्स्ट बुक में, जो आप साथ साथ ही अंडरलाइन करते जाएंगे। जब मैं आपको कहूँगा कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लें। ठीक है, पंक्चुएशन की लाइंस टेक्स्ट के अंदर से ही मैं आपको जो है वो इनसर्कल करवाऊँगा ताकि आपको बाद में उसका अंदाज़ा हो जाए कि ये वाली लाइंस जो हैं ये मैंने पहले की हुई हैं। ठीक है, इसी के साथ मेरा बेटा बुक 1 शॉर्ट स्टोरीज़ में से हमने बटन जिसके ऊपर मैंने आपको पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, उसमें तमाम कैरेक्टर्स के ऊपर मैंने बात कर दी हुई है आपके साथ, और मैंने आपको एक शॉर्ट स्टोरी का पैराया क्या होता है, कैसे एक शॉर्ट स्टोरी को रीड किया जाता है, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, मेन कैरेक्टर क्या होते हैं, सेंट्रल कैरेक्टर जिसको हम कहते हैं वो क्या होता है, इसके साथ कोड हीरो क्या होता है, ये मेरे पिछले साल का जो लेक्चर्स हुए हैं और बुक रिलेटेड उसमें आप तफसील से मेरे साथ पढ़ चुके हुए हैं। अब यहाँ पर मैंने आपके सामने कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उनके मीनिंग्स और अगर सिनोनिम की ज़रूरत है वहाँ पर उस वर्ड की, वो मैंने आपको सारे साथ ही लिख दिए हैं, जो लेक्चर के एंड पे आप या उसके स्टार्ट पर ही आप अगर इनको पहले ही नोट करना चाहते हैं, इनके मीनिंग्स जानना चाहते हैं, लिख सकते हैं, या जब मैं रीडिंग करूँ आपके साथ मिलके मेरा बेटा तो साथ साथ भी आप ये मीनिंग्स उनके और उनके सिनोनिम्स जो हैं वो मेरा बेटा आप लिख सकते हैं। इसका अहम काम क्या है? अहम काम ये है मेरा बेटा कि स्टोरी को उसके मीनिंग्स के साथ, सिनोनिम्स के साथ तो हम गेट कर लेते हैं, लेकिन अहम काम क्या होता है उसमें मेरा बेटा? अहम काम उसमें बामुहावरा तर्जमा या लफ्ज़ी तर्जमा होता है। बामुहावरा तर्जमा वो आप मेरा बेटा करेंगे जो आपके पास हेल्पिंग बुक्स हैं वहाँ से थोड़ी सी आपको मदद मिलेगी। यहाँ पर मैं आपको लफ्ज़ी तर्जमा करवाऊँगा। लफ्ज़ी तर्जमे के साथ मेरा बेटा आपने अपनी एक सेंस डेवलप करनी है मेरे साथ साथ मिलके कि कैसे वर्ड्स जो हैं, अगर वो टेक्स्ट के अंदर एक वर्ड है तो वो वहाँ मीनिंग क्या डिलीवर करता है, और जब वो टेक्स्ट से बाहर है तब वो मीनिंग क्या डिलीवर करता है। दैट इज़ द पॉइंट। ओके, so let's read our first story, the text that I'm going to start right now. Okay, please open your books and let's have the discussion. बटन चूँकि सब पहले हमने इसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं और क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं वो हमने पहले अपने लेक्चर्स में डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया है, तो मैं उनके ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं स्ट्रेट अवे आपके साथ टेक्स्ट रीड करने जा रहा हूँ। ओके, सुनिएगा जी। द पैकेज क्या है? पैकेज पुलंदा, पार्सल। वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर सामने वाला दरवाज़ा, सदर दरवाज़ा, जो घर के आपका पहला गेट होता है, जहाँ से मेन एंट्रेंस होती है, वो आपका फ्रंट डोर होता है। द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, पुलंदा
صدر دروازے کے سامنے پڑا ہوا تھا. A cube shaped carton. A cube shaped carton. Cube shaped کہتے ہیں مکعب نما, کارٹن کہتے ہیں ڈبے کو. سیلڈ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو لپیٹا گیا ہو, سر بمہر کیا گیا ہو, بند کیا گیا ہو کسی چیز کے ساتھ. A cube shaped carton, ایک مکعب نما ڈبا. سیلڈ جو کہ سر بمہر تھا, بند تھا. with tape, کس کے ساتھ؟ ٹیپ کے ساتھ. their name and address printed by hand. their, ان کا, کن کا؟ جو کیریکٹرز آپ کے سامنے آنے جا رہے ہیں اسٹوری میں. okay, their name and address, ان کا نام اور پتہ, printed by hand, ہاتھ سے درج کیا گیا تھا. وہ نیم اور پتہ کیا ہے؟ مسٹر اینڈ مسز آرتھر لیوس 217E 37 اسٹریٹ, نیو یارک 10016. اب آپ کو ایک آئیڈیا ہونا چاہیے کہ سٹی جو ہے وہ کون سا ہے جی؟ نیو یارک ہے. یعنی یہ امریکن سویلائزیشن کے بارے میں پڑھنے جا رہا ہوں. ڈائلاگ فارم میں یہ پوری سٹوری نے چلنا ہے, جیسے اس نے اپنے ربط میں آنا ہے. کیسے جی؟ Okay, Norma picked it up. Now you get the main idea of your main character. Norma picked, اٹھایا, سیکنڈ فارم لگی ہے, پاسٹ ٹینس شروع ہو گیا. یہاں سے آپ اپنی ترتیب ساتھ رکھیں گے. Norma picked it up, نارما نے اسے اٹھایا. Unlocked, دروازہ کھولا. The door and went into the apartment, اور کمرے کے اندر چلی گئی, اپارٹمنٹ کے اندر چلی گئی. اب اپارٹمنٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسا فلیٹ ہوتا ہے جس کے اندر کمرے بھی بنے ہوتے ہیں, گھر جیسا پورا ماحول ہوتا ہے, لیکن اس کو کہا گیا جاتا ہے اپارٹمنٹ, کیونکہ امریکہ ہے. امریکہ میں میرا بیٹا فلیٹس کے اندر دنیا زیادہ رہتی ہے. ٹھیک ہے, اپارٹمنٹ کمرہ, اپارٹمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. وہ ادھر چلی گئی. اٹ واز جسٹ گیٹنگ ڈارک, ابھی اندھیرا چھا رہا تھا. دیکھیں انٹروڈکشن سٹوری کا آپ کے سامنے آ رہا ہے. کیسے کہ سٹوری میں سے ابھی جسٹ ایک کیریکٹر آیا ہے, اس نے اپنے گھر کے سامنے ایک پلندہ پڑا دیکھا ہے, ایک پیکٹ ہے, ایک سیلڈ پیکٹ ہے, ٹھیک ہے, ایک پلندے کی ٹائپ مانند ہے. اس نے اس کو دیکھا ہے اور اس کو ان لاک کیا اپنے دروازے کو, گھر کے دروازے کو, اور اندر چلی گئی ہے. اس کے بعد سیکنڈ بات شروع ہو رہی ہے. آفٹر شی ہیڈ پٹ دا لیمب چاپس. لیمب چاپس گوشت کے کتلے, گوشت کی چامپیں, گوشت کے چھوٹے ٹکڑے, ان کو ہم لیمب چاپس کہتے ہیں. آفٹر شی ہیڈ پٹ دا لیمب چاپس ان دا برائلر. اب برائلر ایک ورڈ ہے, اس کو ہم آہنی جالی کہہ سکتے ہیں, یا ایسی کوئی بھی جگہ جہاں پر اس کو تیار کیا جاتا ہے. ان دا برائلر شی سیٹ ڈاؤن, وہ بیٹھ گئی. ٹو اوپن دا پیکج, کیا کرنے کے لیے؟ ٹو اوپن دا پیکج, بیٹھ گئی کیا کرنے کے لیے؟ پیکج کھولنے کے لیے. اوکے. Inside the carton, اس ڈبے کے ایک طرف was a push button unit, ایک دبانے والا, push دبانے والا, button unit بٹن کا حصہ تھا. fastened جو کہ بندھا ہوا تھا. fastened کا مطلب ہے بندھا ہونا, جڑا ہونا کسی چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ملا ہونا. fastened to a small wooden box, ایک چھوٹے سے لکڑی کے ڈبے کے ساتھ وہ کیا ہوا تھا؟ بندھا ہوا تھا. اس کو انسرکل کر لیں میرا بیٹا, اس پورے سینٹینس کو, یہ آپ کا ملٹیپل چوائس ہے. ٹھیک ہے. A glass dome, ایک گنبد نما نے, ایک گنبد نما نے, ایک کسی بھی بٹن کو آپ اپنے مائنڈ میں رکھ لیں, اس کے اوپر اگر کور آ جائے گا تو وہ گلاس ڈوم کی شکل میں کور ہو گیا ہے. A glass dome, ایک گنبد نما نے, covered the button, بٹن کو ڈھانپا ہوا تھا. Norma tried to lift it off, نارما نے اس کو اکھاڑنے کی کوشش کی, اوپر اٹھانے کی کوشش کی. But it was locked in place, لیکن یہ ایک طرف سے بند تھا, یعنی تالا لگا ہوا تھا, یہ مقفل تھا. اوکے. She turned the unit over, اس نے یونٹ کو ایسے اب اپنے سامنے پکڑا ہے, ایسے ٹرن کر دیا ہے. نیچے کیا ہے میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. She turned the unit over, اس نے اس بٹن یونٹ کو الٹایا. And saw, اور دیکھا کیا؟ A folded piece of paper, کاغذ کا ایک مڑا ہوا, ایک جو ہے پریس ہوا ٹکڑا. اوکے جی. فولڈڈ پیس آف پیپر, اسکاچ ٹیپڈ, جو کہ ٹیپ کے ساتھ چسپا کیا گیا تھا, جو کسی ٹیپ کے ساتھ لپیٹا گیا تھا. کس کے ساتھ لپیٹا گیا تھا جی؟ بند کیا گیا تھا. ٹو دا باٹم, اس کے پیندے کے ساتھ, اس کے نچلے حصے کے ساتھ. آف دا باکس کے. شی پولڈ اٹ آف, اس نے اسے اکھاڑ دیا. اب اس پہ یہ نہیں رائٹر فوراً آپ کو بول رہا ہے کہ کیا ہے, اس پہ کیا تھا. جسٹ جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر فوکس کیجئے گا. لکھا ہوا کیا تھا؟ مسٹر اسٹیورٹ ول کال آن یو ایٹ 8 PM. اس کو انسرکل کر لیں, یہ آپ کا ملٹیپل چوائس ہے. مسٹر اسٹیورٹ آپ کو پورے 8 بجے ملنے آئیں گے. یہ اتنا میسج نارما نے
रिसीव कर लिया है उस फोल्डेड पीस ऑफ पेपर के जरिए से। ओके, अब हमें पता चल रहा है कि एक और सेकंड कैरेक्टर है जिसने 8 बजे आना है, ठीक है। सेंट्रल कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर, प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी वो आ गया है, उसका नाम नॉर्मा है। सेकंड कैरेक्टर जो कि एंटेगोनिस्ट है, विलन है ऑफ द स्टोरी, जो कि तजवीज़ लेकर आने वाला है नॉर्मा के पास, उसका टाइम 8 बजे का है। ओके जी, नॉर्मा पुट द बटन यूनिट, नॉर्मा ने रख दिया उस बटन यूनिट को बिसाइड, साथ पड़े हुए, हर ऑन द काउच, किसके ऊपर? सोफा के ऊपर। काउच सोफे को कहते हैं, ऐसा सोफा जिस पे आप बैठ भी सकते हैं, लेट भी सकते हैं। ओके जी, नॉर्मा पुट द बटन यूनिट बिसाइड हर ऑन द काउच, शी रीरेड, दोबारा पढ़ा, रीरेड दोबारा पढ़ना, द टाइप्ड नोट, वो जो लिखा गया नोट था, वो जो लिखी गई बात थी, स्माइलिंग, कैसे पढ़ा जी? हंसते हुए। गौर कीजिएगा मेरा बेटा, मैं आपको साथ साथ लफ्ज़ी तर्जमा भी क्लियर करता जा रहा हूँ, और अब आपने करना क्या है, उस पूरे कॉन्टेक्स्ट को माइंड में रखते हुए जौन सा इवेंट स्टोरी में आने वाला है, जौन सा इवेंट स्टोरी में आने वाला है, वैसे वैसे आपने उस इवेंट को कॉन्टेक्स्ट के साथ जोड़ते जाना है मेरा बेटा। ओके, उसके बाद क्या है जी? नॉर्मा पुट द बटन यूनिट बिसाइड हर ऑन द काउच, शी रीड द टाइप्ड नोट स्माइलिंग। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, थोड़े लम्हों बाद, शी वेंट बैक इनटू द किचन, वापस चली गई कहाँ? बावर्ची खाना में। किचन को अगर आप किचन ही उर्दू में इसी तरह लिख देंगे, वो आपका रॉन्ग कंसीडर होगा, आपका नंबर कट जाएगा, क्योंकि आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो ट्रांसलेशन में फोकस करना होता है। जो वर्ड आपका है वो मेरा बेटा इंग्लिश का है, तो उसकी उर्दू हर हाल में चाहिए। अगर नहीं है, आपके कल्चर का हिस्सा नहीं है, इट्स ओके, तो फिर आपको वैसे ही लिखेंगे। जैसे समोसा है, उसको आपने समोसा ही लिखना होता है। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर शी वेंट बैक इनटू द किचन, थोड़े लम्हों बाद वापस बावर्ची खाना में चली गई, टू मेक द सलाद, क्या करने के लिए? सलाद बनाने के लिए। इसको अंडरलाइन कर ले इस पूरे सेंटेंस को, ये मल्टीपल चॉइस है। अब स्ट्रेट अवे राइटर ने आपको उठाया है 8 बजे वाले सीन पे ले गया। द डोर बेल रैंग, रिंग की सेकंड फॉर्म रैंग है, डोर बेल रैंग, दरवाजे की घंटी बजी एट 8 o'clock, कितने बजे? पूरे 8 बजे। आई विल गेट इट, मैं देखती हूँ, सेंटेंस पे गौर कीजिएगा, आई विल गेट इट, मैं देखती हूँ। अगर आप इसको फोकस में करें तो ये सेंटेंस अब एक ऐसे वे में बोला जा रहा है जैसे कोई बंदा ये मैसेज कह रहा है कि मैं इसके तरफ जाती हूँ, मैं देखती हूँ, आई विल गेट इट, मैं देखती हूँ। फिर कॉन्ट्रैक्शन की लैंग्वेज जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताई वो आई। नॉर्मा कॉल्ड, नॉर्मा ने आवाज़ दी, फ्रॉम द किचन, कहाँ से आवाज़ दी उसने? बावर्ची खाना से। आर्थर वाज इन द लिविंग रूम, लिविंग रूम कहते हैं रिहायशी कमरा, दीवान खाना, जहाँ आप बैठ के पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। आर्थर वाज इन द लिविंग रूम, आर्थर रिहायशी कमरे में बैठा हुआ था, रीडिंग, क्या कर रहा था? पढ़ रहा था। देयर वाज अ स्मॉल मैन इन द हॉलवे, इसको सर्कल कीजिए, मल्टीपल चॉइस है। एक छोटे कद का आदमी खड़ा हुआ था, इन द हॉलवे, कहाँ पे? राह गुजर में, डेवड़ी में, गुजरगाह, जो घर की वो जगह जहाँ से गुजरगाह का रास्ता होता है। ही रिमूव्ड हिज हैट, उसने अपना हैट उतारा, एज नॉर्मा ओपन द डोर, जैसे ही नॉर्मा ने दरवाज़ा खोला। अब देखें, मिसेस लीविस, एक्सप्रेशन चेक कीजिए बेटा लैंग्वेज का, मिसेस लीविस, ये इसको इंटेरोगेटिव सेंस में जाके वो पूछ रहा है, क्या आप मिसेस लीविस हैं? ही इंक्वायर्ड, उसने दरियाफ्त किया, पूछा, पोलाइटली, बड़ी शाइस्तगी से, बड़े नरम मिजाज से। यस, हाँ मैं ही हूँ, यस, आई एम मिस्टर स्टीवर्ट, मैं मिस्टर स्टीवर्ट हूँ। ओ यस, अरे अच्छा हाँ। नॉर्मा रिप्रेस्ड अ स्माइल, नॉर्मा ने अपनी हंसी को दबाने की कोशिश की। रिप्रेस्ड, किसी बंदे को हंसी आ रही है, वो उसको दबा रहा है, ऑब्वियसली वो रिप्रेस्ड कर रहा है। शी वॉज श्योर, उसको यकीन था, इट वॉज अ सेल्स पिच, सेल्स पिच को अंडरलाइन करें मेरा बेटा, सेल्स पिच। अब आम अल्फाज में क्या, आपके घर में कोई सेलमैन आता है, वो आपको अपनी चीज़ बेचने के लिए, प्रोडक्ट बेचने के लिए अपनी बात कहानी सुनाता है। अब नॉर्मा ये समझ रही है ये कोई सेलमैन आया है, अब ये कोई कारोबारी मामला, कारोबारी लहजा मेरे से अपनाने लगा है। शी वॉज श्योर, उसे यकीन था, इट वॉज अ सेल्स पिच, कि अब ये सेल्समैन का लहजा है या कारोबारी मामला है। मे आई कम इन, देखें सेंटेंस चेक करें मेरा बेटा, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आज मिस्टर स्टीवर्ट ने पूछा। आई एम रादर बिजी, अब ये एक वर्ड रादर है, कदरे के मायनों में इस्तेमाल होता है, कदरे, रादर, आई एम रादर बिजी, मैं कदरे मसरूफ़ हूँ। नॉर्मा सेड, नॉर्मा ने कहा। अब चूंकि दोनों कैरेक्टर्स को पता है ये क्यों आया है और वो उसके साथ कहना क्या चाहता है। अब एक कैरेक्टर बोलता है, डोंट यू वांट टू नो व्हाट इट इज़, जानना नहीं चाहती कि ये क्या है? नॉर्मा टर्न्ड बैक, नॉर्मा वापस मुड़ी, घूमी। मिस्टर स्टीवर्ट्स टोन हैड बीन ऑफेंसिव,
مسٹر اسٹیورٹ کی آواز جو تھی وہ تھوڑی سی جارحانہ ہو گئی. اوفینسو کا معنی کرخت بھی ہے, جارحانہ بھی ہے. یہ تب انسان کہتا ہے جب آپ کی بات پہ کوئی توجہ نہیں دیتا ہے, تو پھر آپ تھوڑا سا اپنے لہجے کو کرخت کے زمرے میں لے جاتے ہیں. نو نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو, میرا خیال ہے نہیں, مجھے ضرورت نہیں ہے. شی ریپلائڈ, اس نے جواب دیا, اٹ could prove very valuable, یہ آپ کے لیے بڑا مفید ثابت ہو سکتا ہے. He told her, اس نے اسے کہا, monetarily, مالیاتی طور پر. She challenged, اس نے تصدیق چاہی, چیلنج کیا اس کی بات کو تصدیق کرنے کے لیے. مسٹر اسٹیون نوڈڈ, اب یہ ورڈ نوڈڈ ہے, اس کو انڈر لائن کریں, اس کا میننگ چیک کریں. نوڈڈ ہوتا ہے ہاں میں سر ہلانا, اور اسی کے اینٹونیمک ہوتا ہے شوک, نفی میں سر ہلانا. یہ دونوں ورڈز آپ کے سٹوریز میں اور فرسٹ ایئر کے سلیبس میں چلتے رہیں گے. منیٹریلی, مالیاتی طور پر. ہی سیڈ, اس نے کہا. نارما فرونڈ, نارما نے تیوری چڑھائی, یعنی اپنے ماتھے پہ بل ڈالا. شی ڈڈ ناٹ لائک ہز ایٹیٹیوڈ, نارما کو, شی اب ہم جانتے ہیں نارما کی بات کر رہا ہے, اسے اس کا رویہ پسند نہیں آیا. واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو سیل, کیا بیچنے کی کوشش کر رہے ہو. شی آسکڈ, اس نے پوچھا. I'm not selling anything, ارے میں کچھ بیچ نہیں رہا ہوں. He answered, اس نے جواب دیا. Arthur came out of the living room. Now both the characters, they are talking with each other. The third character who is sitting in a reading room, okay, he came out of that room. I'm not selling anything, he answered. اس نے جواب دیا, میں کچھ بیچ نہیں رہا. Arthur came out of the living room. Arthur رہائشی کمرہ میں سے باہر نکل آیا. Something wrong. اب اس کا ایکسپریشن چیک کرنا ہے کانٹیکسٹ وائز. ایک بندہ پوچھ رہا ہے کیا مسئلہ ہے, کیا گڑبڑ ہے, کیا پریشانی ہے. مسٹر اسٹیورٹ انٹروڈیوس ہمسیلف, مسٹر اسٹیورٹ نے خود کا تعارف کروایا. نا لک مائی سن, اب تک سٹوری کا ہمیں کچھ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. ایک کریکٹر آ رہا ہے, دوسرے سے ملا ہے, تیسرا کریکٹر اکٹھا ہوا ہے. اب کچھ سٹوری تھوڑی سی آگے بڑھتی ہے تو اب ہم اپنے کانفلکٹ کی جانب بڑھ جائیں گے. مسٹر اسٹیورٹ انٹروڈیوس ہمسیلف, مسٹر اسٹیورٹ نے اپنا خود کا تعارف کروایا. Oh, اچھا. The author pointed toward the living room and smiled. آرتھر نے اس کو رہائشی کمرے میں آنے کا اشارہ کیا اور مسکرایا. What is that gadget? Gadget, آلہ, کوئی مشینی پرزہ. اب وہ جو وہاں پہ پڑا ہے پلندے کو, آرتھر اس کو گیجٹ سمجھ رہا. What is that gadget anyway? تاہم یہ مشینی پرزہ کیا ہے. اوکے, اگلے پیج پر آئیے گا. It won't, اب یہ will not ہے, جو میں نے آپ کو کانٹریکشن کی لینگویج میں اپنے پریویس لیکچرز میں میرا بیٹا پوری تمہید بتائی کہ کون سی کانٹریکشن کی لینگویج ہوتی ہے, ویسے ہی سینٹینس کو اختصار سازی میں لکھا گیا ہے. اٹ ول ناٹ ٹیک لانگ ٹو ایکسپلین, زیادہ وقت نہیں لوں گا اس کی وضاحت کرنے میں, یا زیادہ وقت نہیں لگے گا اس کی وضاحت کرنے میں. ریپلائڈ مسٹر اسٹیورٹ, مسٹر اسٹیورٹ نے جواب دیا. میں آئی کم ان, کیا میں اندر آ سکتا ہوں. اف یو آر سیلنگ سم تھنگ, ارے اگر تم کچھ بیچ رہے ہو. آرتھر سیڈ, آرتھر نے کہا. مسٹر اسٹیورٹ شوک, ورڈ آ گیا شوک, میننگ اس کو انڈر لائن کیجئے گا بیٹا, میننگ لکھیں. نفی میں سر ہلانا, جب آپ نیگیٹو کوئی بات کہنا چاہ رہے ہیں ایسے کر کے تو وہ شوک ہو گیا. مسٹر اسٹیورٹ شوک ہز ہیڈ, مسٹر اسٹیورٹ نے نفی میں اپنا سر ہلایا. آئی ایم ناٹ, اب دیکھیں کہنا تو اس کو یہ چاہیے تھا آئی ایم ناٹ سیلنگ اینی تھنگ, لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے, آئی ایم ناٹ, میں نہیں بیچ رہا. یعنی کانٹیکسٹ وائز ہم نے اس کی بات کو خود پک کر لیا. اوکے جی. آرتھر looked at Norma, اب آرتھر نے نارما کی طرف دیکھا. up to you, تم ہی سنبھالو, تم ہی اس مسئلے سے نپٹو, تم ہی دیکھو اس بات کو. she said, اس نے کہا. he hesitated, وہ ہچکچایا. well, اچھا, why not, کیوں نہیں. he said, اس نے کہا. they went into the living room, وہ رہائشی کمرے میں چلے گئے. and Mr. Stewart sat, اور مسٹر اسٹیورٹ بیٹھ گیا. in Norma's chair, کس کے اوپر, نارما کی کرسی پہ. he reached into an inside coat pocket and withdrew a small sealed envelope. اس کو انڈر لائن کیجئے سینٹینس کو. اب اگر ہم اس کو لفظی ترجمے میں لے کر جائیں, he reached کا مطلب تو کیا ہے, پہنچا. اب ہم نے لفظی ترجمے کی طرف نہیں جانا ہے, اب ہم نے اس کا با محاورہ ترجمہ اپنے طور پر کرنا ہے. وہ کیسے, he reached into an inside coat pocket, یعنی اس نے اپنے کوٹ کی ایک اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا. and withdrew, اور نکال لیا. کیا نکال لیا, a small sealed envelope, ایک چھوٹا ایک بند کیا گیا لفافہ. inside, اب وہ بتا رہا ہے آگے سے, inside here, اس کے ایک طرف is a key, ایک چابی ہے, to the bell unit dome, جو کہ اس گنبد نما کی ہے, اس گھنٹی کے اس گنبد نما کی ہے. he said, اس نے کہا. he set the envelope, اس نے لفافے کو رکھ دیا, سجا دیا. on the chair side table, ساتھ پڑے ہوئے, جو چیئر کے ساتھ پڑا ہوا ٹیبل تھا, میز تھا, اس کے اوپر. the bell is connected to our office, ارے یہ گھنٹی ہمارے
دفتر سے منسلک ہے. اب اتنی بات تو ہو گئی. واٹ از اٹ فار؟ کس کے لیے ہے یہ؟ آسکڈ آرتھر. آرتھر نے پوچھا. ناؤ اب دیکھیے گا اسٹوری کی آفر آنے جا رہی ہے, کانفلکٹ آنے جا رہا ہے. کہتا ہے اف یو پش دا بٹن, اگر آپ بٹن کو دبا دیں. مسٹر اسٹیورٹ ٹولڈ ہم, مسٹر اسٹیورٹ نے اس کو بتایا. سم ویئر, کہیں بھی, ان دا ورلڈ, دنیا میں, سم ون, کوئی بھی, یو ڈونٹ نو, جسے آپ نہیں جانتے, کیا ہوگا؟ ول ڈائی, مر جائے گا. In return for which you will receive a payment of $50,000, جس کے بدلے میں آپ کو $50,000 کی رقم موصول ہوگی. Now اس پورے پیراگراف کو انڈرلائن کریں, اس کے اوپر لکھیں میرا بیٹا, that is the offer of the person who came with that bundle, with that parcel, with that box. Okay, اب یہ ایک ایسی آفر آپ کے سامنے آ گئی, دیکھ لیا آپ نے, جس میں اب ایک عام مزاج والا بندہ وہ یہی سمجھے گا کہ پتہ نہیں یہ کیا بات کر رہا ہے, کیونکہ یہ ایک امیجنری سٹوری ہے, ایسا کوئی بٹن تو دنیا میں نہیں ہے جس کو دبائیں تو کوئی مر جائے گا. لیکن انٹائز کرنا ہے رائٹر نے کہ آیا غریبوں کو اگر پاور ملے یا متوسط طبقے کو پاور ملے تو کیا اپنی اخلاقیات کو بچائیں گے, یا پھر اپنی وہ جو ان کی چیزیں رہتی ہیں زندگی میں, کمیاں ہیں, بیشیاں ہیں, وہ ان کی طرف مڑ جائیں گے بیٹا. نارما اسٹیئرڈ, گھورا نارما نے, ایٹ دا اسمال مین, اس چھوٹے سے آدمی کو. ہی واز اسمائلنگ, وہ ہنس رہا تھا. What are you talking about? ارے کیا بات کر رہے ہو تم؟ آرتھر asked him, آرتھر نے اس سے پوچھا. مسٹر اسٹیورٹ looked surprised, مسٹر اسٹیورٹ تھوڑا سا حیران نظر آیا. But I have just explained, لیکن میں نے ابھی وضاحت کر دی ہے. He said, اس نے کہا. Is this a practical joke? asked Arthur. آرتھر نے پوچھا یہ روزمرہ کا کوئی لطیفہ ہے, چٹکلا ہے, عام بات ہے کوئی یہ؟ اوکے جی. مسٹر اسٹیورٹ looked surprised, مسٹر اسٹیورٹ تھوڑا سا حیران نظر آیا. But I have just explained, he said. Is this a practical joke? asked Arthur. Not at all, بالکل بھی نہیں. The offer is completely genuine. آفر جو ہے وہ ایک دم, تجویز ایک دم کھری ہے, سچی ہے, صحیح ہے. You are not making sense. تمہاری بات کی کوئی وجہ نہیں بن رہی, تمہاری بات کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی. آرتھر said, آرتھر نے کہا. You expect us to believe, کیا تم یہ یقین کرتے ہو, توقع رکھتے ہو ہم تمہاری بات مان لیں؟ Who do you represent? ارے کس کی نمائندگی کرتے ہو تم؟ Demanded Norma. نارما نے تقاضا کیا. مسٹر اسٹیورٹ looked embarrassed, پریشان ہونا, upset ہو جانا سنم اس کا بنے گا. مسٹر اسٹیورٹ looked embarrassed, وہ تھوڑا سا پریشان یا شرمندہ سا نظر آیا. I'm afraid, مجھے ڈر ہے, I'm not at liberty, مجھے آزادی نہیں ہے, to tell you that, کہ میں آپ کو یہ بات بتا سکوں. He said, اس نے کہا. However, تاہم, I assure you, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, the organization is of international scope. اس تنظیم کا بین الاقوامی طور پر بڑا معیار ہے. I think you should better leave. جب بھی کبھی ڈی اپوسٹروفی لگی اس کے بعد بیٹر آ جائے تو آپ نے ہیڈ کنسیڈر کرنا ہے. یہ گرامر کا رول ہے, ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. I think you should better leave. میرے خیال میں آپ کو چلے جانا چاہیے. آرتھر sat standing, آرتھر نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا. مسٹر اسٹیورٹ روز, سیکنڈ فارم ہے رائز کی, روز اٹھنا. مسٹر اسٹیورٹ اٹھا, آف کورس, کیوں نہیں, اینڈ ٹیک یور بٹن یونٹ ود یو, اور اپنا بٹن یونٹ بھی اپنے ساتھ لیتے جاؤ. آر یو شیور, یقین ہے آپ کو؟ You would not care to think about it for a day or so. ایک آدھ دن لیں گے نہیں اس کے بارے میں مزید سوچنے کے لیے. آرتھر picked up the button unit. آرتھر نے بٹن یونٹ کو اٹھایا, and the envelope, اور لفافے کو اٹھایا, and thrust them into Mr. Stewart's hand, اور اسے مسٹر اسٹیورٹ کے ہاتھوں تھما دیا. He walked into the hall. وہ ہال میں سے چلتا ہوا آیا, and pulled open the door, اور دروازہ کھول دیا. I'll leave my card. میں اپنا کارڈ چھوڑے جا رہا ہوں, said Mr. Stewart. Mr. Stewart نے کہا. He placed it, اس نے اسے رکھ دیا, on the table by the door, وہ جو دروازے کے ساتھ ہی میز پڑا ہوا تھا وہاں رکھ دیا. When he was gone, جب وہ جا چکا تھا, Arthur tore, second form ہے اس کی tore, Arthur اسے پھاڑ دیا, it in half and tossed, اور اچھال دیے, پھینک دیے, the pieces onto the table, میز کے اوپر اس کے ٹکڑوں کو. Norma was still sitting on the sofa. نارما ابھی بھی اپنے صوفہ پر بیٹھی ہوئی تھی, کیونکہ اب وہ نارما جیسا کریکٹر جو ہے نا وہ اس کی بات میں آ جائے گا. اسی نے تو سوچنا اس کے بارے میں بیٹا پورا. What do you think it was? تمہارے خیال میں یہ کیا تھا؟ She asked, اس نے پوچھا. I don't care to know, مجھے جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. He answered, اس نے جواب دیا. She tried to smile but could not, اس نے ہنسنے کی کوشش کی لیکن ہنس نہ پائی. Are not you curious? Curious at all? Curious متجسس کو کہتے ہیں, کسی چیز کو جاننے کا جو شوق ہوتا ہے اس کو ہم کیوریس کے معنوں میں لیتے ہیں. نو نہیں. He shook his head, اس نے اپنا نفی میں سر ہلا دیا.
After Arthur had returned to his book, Arthur اپنی کتاب پڑھنے واپس چلا گیا. Norma went back to the kitchen. نورما واپس باورچی خانہ میں چلی گئی اینڈ فنشڈ واشنگ دا ڈشز, اور ڈشز دھونے کا, برتن دھونے کا کام مکمل کر لیا. آنورڈ مائی سن, ان دا سیکنڈ لیکچر انشاءاللہ وی شیل کنٹینیو دا سیکنڈ پارٹ آف دا اسٹوری. تھینک یو ویری مچ.